Ya, nampak slide ini ya, wind power ya. Kemudian minta tolong fokus pada part ini juga, part ini sebab satu soalan nanti ada muncul dekat test one ya. Ya tuan-tuan puan-puan sekali. Minta tolong fokus lah. Nanti mana part dia yang spesifik saya bagi tahu. Ya. Nah, so wind power. Wind power. Nah, so maknanya kita tahu ya, the source of the wind power generation come from the wind speed. Ya, wind speed can occurs ya because in one area has a different air pressure. Ya, air pressure. Jadi mana-mana kan sekarang kita boleh, walaupun dia is very small, kita boleh tiupan angin itu kan kita boleh rasa ya. Dari blow from our mouth pun boleh kita rasakan. Nah, itu. Nah, maknanya yang wind speed lah will be convert to be electricity. Okay, nah, so in this part we want to discuss about the type of wind turbine, power in wind turbine structure, average power, wind turbine performance calculation. Ya, inilah dia. Saya bercadang, ya tadi saya ulang balik, saya bercadang daripada ini, yang pertama dia akan muncul nanti di test one. Saya bagi tahu nanti part mana dia spesifik dia. And the second, saya bercadang juga untuk nanti last di open book exam. Ya, it is more to the derivation. Ya, because open ya, open book exam. Sebetulnya pun ini test one pun ya, kita pun tak tahu yang pasti ya, buka buku juga kan macam itu. Mana level complexity tadi ya untuk open book exam. Nanti last kali lecture saya bagi tahu ya, bukan ini yang untuk open book exam, dekat-dekat nanti open book exam ya. Tapi ada dua part yang dekat part ini akan muncul dekat test one, satu lagi open book exam. Yang test one nanti saya bagi tahu. Oke, tuan-tuan, puan-puan. Oke, kita start. Type of wind turbine. General terminology. Ya, please. It can be mentioned as wind turbine, wind driven generator, wind generator, wind power generation, wind turbine generator, WTG, wind energy compression system, WECS. Mananya silakan saja. Kalau mau sebut ya the complete system ya, mananya daripada turbine sendiri, generator, dia punya stand dia, tower. Kalau mau kita panggil dengan wind driven generator silakan, wind generator silakan, wind power generation silakan, wind turbine silakan, wind turbine generator silakan, wind energy compression system boleh juga. Ini mananya. Nah ya, karena because selalunya we know that the name of electrical power plant ya come from the main energy source. Ya, because it is the main source come from the wind. Nah, so we can call the wind. Saya lagi sering nanti mungkin pakai wind power generation ya, atau wind power plant. Sama itu mana-mana ya. Sebab kalau konvensional kan selalu kita pakai plant ya, atau generation. Nah, saya nak samakan saja wind power generation. Mungkin banyak term yang saya pakai nanti wind power generation. Mana sama itu ya? Terkadang pun orang lebih senang panggil wind turbine. Kan lagi simple. Silakan. Mana sama saja. Nah, itu dia ya. Okay, and then two type of wind turbine. Yeah, it is based on the type of the blade. Yeah, of the blade. The first we can call horizontal axis wind turbine. Makanya dia kalau ini kan horizontal. Ya, horizontal, dia punya blade-nya ini. Kemudian structure of the generator inside of this, ya ini hook. Kemudian dalam sinilah ya generator.
Kalau dia ini kena ada pole dia, tower dia. Nah, ini yang horizontal. Kemudian vertical axis, dia memang berdiri, dia punya blade, ya dia punya blade lebih kurang yang macam ini. Position of this blade is vertical. Nah, so the type of the wind turbine we can call the vertical axis wind turbine. Ya, nah so we can see this one. Nah, inilah dia yang kita panggil dengan horizontal axis wind turbine. Ya, yang ini juga horizontal axis wind turbine. Ya, yang ini ada dia punya yoke dia ya. Ekor dia lah untuk control the direction of the wind. Yang inilah yang vertical. Ya, vertical axis wind turbine. Ini juga vertical axis wind turbine. Dia punya advantages and also disadvantages we can see after this. Yeah. Now, so look at this illustration. Yeah, for example, this one. Yeah, it is the horizontal axis wind turbine. Yeah, this one is blade. This one is also blade. This one is also blade. Yeah, now so if we see the construction here for the A, yeah, we can see that the type of horizontal axis wind turbine has no yaw system. Kita panggil aja lah dia tidak punya ekor ya. Ini kan ekor dia kan untuk control the direction of the wind. Makanya kalau dari tadi dia ini kan semua udah tahu lah, tapi tak apa saya illustrate ya. Macam ini horizontal, kemudian dia yoke-nya dekat sini, dia punya ekornya kita panggil ekor dia. Angin daripada sini dia hantam, dia strike this turbine, move, ya. Ya, maybe after that the direction of the wind come from here. Jadi dia pukul dia punya ini yoke dulu sehingga boleh arah dia putar yang arah direction of this wind. The main function of the yoke like that lah. Ya. Now wind come from here. Ya, we can call upstream wind speed. Ya, lepas di sini downwind. Ya. Yang hadapan, kemudian lepas ini bagian belakang. Ya. Nah, ini yang tadi ada yoke, kalau yang ini dia pukul daripada belakang. Why? Because look at this construction of this blade ya. Dia macam ini. Jadi lebih senang dia kenanya macam ini. Dia putarnya daripada belakang construction of the wind. Dia sama, dia without yaw system. Ini ya, yang untuk C. Yang kebanyakan lagi senang yang ini yang tengah-tengah ya, yang ada yaw system. Yang kita ada pun mana-mana itu yang dekat, sebetulnya pun sampai sekarang itu yang kecil kan ada itu yang dekat taman yang samping apa nih? Hospital KPJ. Ya, KPJ itu kan ada tuh satu kecil, sebetulnya kita punya itu. Tapi tadi sampai sekarang mungkin masih ada ya. Nah, itu pun ada yuk dia juga ya. Yang dekat dekat apa namanya Masjid Terapung pun ada dia punya yuk juga. Nah, yang ini yang vertical axis wind turbine. Jadi let's say lah ini ada dua turbine dekat sini, dia hantam ini sehingga dia berputar. Kalau jenis ini lebih kurang ada yang dekat sekolah menengah sains. Ya, sekolah menengah sains. Ya, sekolah menengah sains itu ada satu kita pasang. Sebetulnya yang pasang itu dulu Sirim. Anda cek tarik itu. Nah, inilah yang vertical axis. Okay, now so we can see the advantages and disadvantages of the type of the wind turbine. Yeah, this one is horizontal axis wind turbine. Yeah, we can see first the structure. Yeah, let's say lah this one, the direction for the upwind speed. Yeah, meaning the wind speed come from here. Ya, daripada sini. Ya, datang daripada sini. And then after that strike this turbine. Nah, so this one we can call the rotor blade, and this one is hook. It is the tower. Ya, the tower. Nah, so
we can see inside of this box, ya, inilah ini ya, ya contain this all, ya contain this all. Nah, so starting from here, ya rotor blade, and then connected to the hoop here, ya. Nah, so we can see here, ya gearbox until here, ya generator. Nah, mananya sama ya, sebetulnya ya lain-lain the conventional generator. Mananya kalau dia punya water is the main source of the water power plant. Ya, the turbine we can call the water turbine. Ya sama dengan let's say lah gas, steam, ya coal, the main source from the coal juga last from to be steam. Ya, after the high pressure dan high temperature, ya strike the steam turbine, ya steam turbine, water turbine. Now this all turbine connected to the AC generator. Yeah, same like this one. Yeah, the blade strike the swing, and then blade move. After that, connected to the rotor of the generator. So stator generator produce the electricity. Yeah, in term of the speed, yeah, please, it is mechanical design, and then we can obtain the number of ya RPM lah, RPM of the blade, and then we want to increase. Yeah, please design how about the gearbox, yeah, to increase the speed. Okay, lastly, in here is generator. Dan selalunya ya generator is three-phase synchronous generator. So if we want to convert to be DC, ya please add the three-phase rectifier. Mananya yang dia tiga terminal connect to the output of the generator. Dia punya terminal daripada rectifier circuit positif negatif, ya to obtain the DC voltage. Nah, this condition ya is apply if the wind speed is not stable. Maknanya kalau tak stable ya dekat-dekat kita punyalah. Selalunya in the monsoon season, ya starting from the November to March, angin kencang. Tapi kalau ini tengah ini kan, let's say lah ini dah Mei, ya starting from the last March ya, selalu saya amatin last March sampai Oktober, ya saya boleh panggil angin pun tidur lah, ya macam inilah kan. Dekat-dekat hujan baru agak kencang. And then we can classify the type of the wind speed. Ya kalau saya based on our experience, ya Malaysia, Thailand, Indonesia, yang area-area ini ya. Kalau Pulau Perangin. Nah, itu saya tak pasti, tapi itu mungkin part of the Malaysia yang agak angin ini agak oke lah. Can be classified ya Malaysia, Indonesia, Thailand ya in the low wind speed, sehingga application of the wind power generation kurang. Nah itu ya, inilah the type of the wind turbine for the horizontal axis wind turbine. The advantages ya, downwind let wind itself control the yoke. Ya, kalau yang ini kan without yoke, ya kalau ada yoke yang mananya direction of the wind can be controlled by using this yoke. Dia punya disadvantages, ya wind shadow effect of the tower required complex yoke control system. Mananya ya kita ingat, kita kaji. Nah nanti pun ada part of the test one ya, dia keluar juga. Nanti saya bagi lebih fokus. Kita tahu one part in one area ya semakin tinggi
Kita kan tahu semakin tinggi area from the surface of the earth, dia punya angin kan semakin laju. Nah itu ya. Ya, when we want obtain the wind power for the high tower, ya high tower, how about the construction of wind power generation? Mana kan lebih complicated. Kita nak buat structure dia punya construction, civil construction saja kan kena kokoh ya. Dia punya ketahanan, dia punya ini, dia punya fall kan semakin besar. Kalau ini tak betul-betul kokoh dekat tanah ya, foundation dia ya kan dia kan bahaya gitu. Ya, itulah yang saya pernah cakap pasal yang masjid terapung yang untuk vertical access. Nah, itu ya. Nah, case-case ini nanti muncul dekat test one. Nah, dia punya ini. The second type is vertical axis wind turbine. Yeah, we can see. Yeah, for example, this one. Yeah, it is blade of the wind turbine. This one is also blade. Yeah, we can see here. Yeah, this blade, the number of blade is 3. Yeah, and then ini construction like this. Kalau ini big wind turbine, big vertical axis wind turbine, kita boleh bayangkan daripada ya we can imagine ya daripada ujung ini ya the upper half until the lower half. Ini kan dia berputar. Mananya dekat sini kan ada gear juga ya. Ada dia punya iyalah gear lah kita cakap ya. Kalau dekat ini yang tadi saya belum panggil yang ini, kalau kepala ini berputar, leher ini tak kuat, kan boleh patah ini. Nah, itulah ya mananya. Nah, sehingga untuk dia lebih kokoh, supaya dia lebih tegak terus, nah, so we can help it by using the G wire ini ya. Ini ikatkan dekat sini, kemudian dekat surface of the air lah. Tapi yang jelas ini tak wind turbine masa berputar dia tak sentuh dengan gaya ini. Nah ini blade berputar, ya blade berputar. Mananya ini ada gearbox, dia akan berputar kan? Dia putaran dia aja kalau ini tegak, ya putaran dia macam ini. Tapi dekat sini kan dia akan putarnya macam ini. Mananya the construction of gearbox aja ada perbezaannya. Nah, design of mechanical design lah dia perlukan dekat sini. Nah, after that sama the last of the coupling here to be connected to the rotor of generator. Oke. Okay. Dia punya perbezaan ya between the horizontal axis wind turbine and the vertical axis wind turbine. Ya, kita boleh tengok bahwasanya untuk nikel ini dia punya ini yang box tadi ini dengan yang box horizontal yang ini. Kalau yang ini yang horizontal kan ada dekat atas. Kalau yang vertikal ada dekat bawah. Ini ya, yang ini. Tapi ini depend pada the type. Ini kalau the big construction, kalau yang vertikal kecil-kecil kan dia ini putar langsung, ini dia connect to the generator ya, dekat sini langsung. Nah ini yang masa dekat masjid Surau Pau kan dulu ada tuh. Itu kan masih kecil-kecil, atau yang ada sekali, masih ada tak ya? Saya kok terlupa. Yang ada lampu, sekali fotovoltaik, sekali ada kecil vertical axis wind turbine. Itu kan dekat atas juga ini dia punya generator dia. Tapi kalau yang ini yang besar dekat bawah. Nah ini ya. Nah, so kita ulang balik, the advantage of the vertical axis, no need yaw system. Ya betul kan, memang tak ada yaw, dia punya dekat sini. Kemudian dia punya nickel located on the ground. Dia punya inilah maknanya ya. The structure of mechanical gearbox and also generator is located on the ground.
always on pure tension. Nah, inilah dia punya structure ini ya kena betul-betul padulah. Okay, and then disadvantage, blade close to the ground, very little starting torque. Nah, mananya kita boleh tengok ini dia punya blade. Kalau ini dia punya ground, ini kan dekat ya, lower hook ini dengan gearbox, ini kan dekat dengan dia punya ground. Ya mana dia? Ya please lah, be careful if you have like this one. Ya silalah kalau ini di persekitaran dia kena pagar. Mana itulah if you want to shape the type wind turbine ya for the safety of the human and also for example animal and the others. Ya. Oke, inilah dia punya two type of the wind turbine. Oke, ada apa-apa soalan? Oke, Doktor nak tanya untuk Cik wind Azman? turbine ni, Ya, Cik Azman? ya saya nak tanya dari segi ni lah, dari aspek wind turbine ni dia dari segi power generate tu dia depend on the wind ke, the location ke macam mana? To choose. Ya, ya pertama ya kembali sama yang saya ulang balik, the name of the power plant come from the main source. Ya tadilah air. Simpelnya kalau Jasman tadi ya. Kalau Jasman selalu boleh terpikir pasal air, ya maknanya water power plant. Water power plant can produce electricity. Ya, sama dia kan speed dia kan sudah ada ya. Specification of the apa nama dia generator kan ada, can produce the how many power, how many voltan. Dia kan related to the RPM kan macam itu ya, yang Jasman. Ya. Kalau water ini kita illustrate the water lah. RPM Water itu kan mungkin kita terpikir water itu kan selalu ada, ya ada. Tapi kan dia ada kontrol juga dengan valve. Mananya kita inginkan berapa? Pastinya kan the voltage kalau dia kekal, let's say lah terminal voltage of the water power plant is 13 kV. Nah, dia pertahankan 13 kV ini kan dengan speed berapa? Kan macam itu. Nah, speed ini kan dikontrol dengan valve tadi yang daripada ayak peluh. Mananya the power and also terminal voltage of the water plant depend on the water strike the water turbine. Kan macam itu Jasman ya? Ya, combo RPM tu ni lah. RPM. Ya. Jadi pasal wind speed sama. Pasal wind speed sama. Yang mananya kalau water tadi, water turbine strike from the water. Wind turbine is striken from the wind also kan? Ya. So generator yang dia putar, specification dia kan ada gitu. Yang mananya dia perlukan berapa RPM sehingga Jasman ketika when we want to choose the type of the wind power generation, ya please ya the first the availability of the wind speed in one area. Mananya macam itu Jasman. Sebab apa? Sebab semua the specification of the wind turbine ada yang kita panggil dengan starting wind speed. Itu Jasman, starting wind speed. Ada yang lepas itu normal wind speed. Ya. Last kali ada yang over wind speed. Ya. Mana itu tadi kan kita kan hari-hari kan tak tahu. The wind speed can strike the wind turbine. Dan starting wind speed rata type of the wind turbine
dimulain daripada 3 meter per second. Itu baru mulai start. And then after that, kalau kita bacalah the nameplate of the wind power generation. Let's say lah 500 watt. Lalu after that kita tengok datasheet dia 500 watt ini kalau dia boleh dapatkan the wind speed let's say 20 meter per second. Misal itu 20 meter per second udah laju sangat. Tapi ini misal lah. Kian jasmannya. Nah, itulah tadi kalau dia dapatkan, ya dapatkan wind speed ini 20 meter per second, dia putar, after that connect to the rotor generator, and the stator can produce the power output ya of 500 watt. Itu Cik Azman ya? Halo Cik Azman? Oke. Kemudian after that ada yang kita panggil over wind speed. Kan boleh jadi angin tadi melebihi 20. Ini kalau putar laju ini kan ini tadi wind speed power generation sudah dikonstruksikan dia tak boleh lebih dari 20. Sudah tiba-tiba 28 meter per second. Nah, itulah tadi yang ada kita panggil ada break. Ya, dia break lah dia masa-masa lebih. Cut off. Betul, cut off. Sorry. Lebih senang, lebih sering dipanggil tadi yang saya bilang over wind speed, cut off wind speed ya, Jasman kan? Cut off wind speed. Nah, itulah untuk cut off kan dia punya kelajuan tadi. Nah, itulah. So, balik mana ya depend pada area lah. Area itu ke the availability of the wind speed dia macam mana. Sehingga sama macam apa nama tadi fotovoltaik. Adakah layak untuk dibina satu photovoltaic power station atau tak? Ya, after obtaining the data of the wind speed in one area, we can decide this area is stable or not to be construct a wind power generation. Let's say lah katakan, boleh saja sih, kenapa tidak? Ya, walaupun let's say lah in one area is only the apparent of wind speed is let's say lah 7 meter per second. Ya carilah the specification of the wind speed yang untuk 7 meter per second tadi yang dia punya output of the power. Sehingga kan ada kita panggil sekarang ini ada yang dia panggil low speed wind power generation. Mananya yang kecil-kecil lah dia punya wind power generation. Ya, Cik Azman ya? Oke, Cik Azman? Oke. Ada apa lagi? Thank you, Dr. Thank you. Oke, sama Cik Azman. Ada apa lagi? Oke, kalau tak ada kita lanjut pasal formula. Sorry ini saya banyak baca ya, tapi baca mananya sebab saya tak kalau dekat kelas saya dekat whiteboard itu lagi senang. Tapi mana-mana yang tak paham silalah. Boleh ni ya. Okay, we want to obtain the formulation of wind power and also wind energy. Ini nanti masuk part dalam tes 1. Ya, please illustrate one box or one thing lah here. Ya, benda ini kan ada massa M. And then after that benda move dengan kelajuan V. Ya, kelajuan V. Nah, so everything move means the thing has kinetic energy. Nah, so kita tahu semua the kinetic energy is given by 1/2 mass multiply speed power 2. Ya, ini general formulation for the kinetic energy. Okay, and then after that, please illustrate. Ya, for example, one area. Ya, one area. Kalaulah, sorry, ya inilah, ya area itu. Ya, ada satu area, kemudian kalau inilah saya tiup. Kan ada pergerakan ya.
mananya satu area ini kan mendapat ya strike wind. Ya, strike wind. Walaupun tadi ada daripada saya tiup. Nah, ini ada satu area. Nah, please we decide one area. And then the wind strike this area has the air mass. Yeah, MS here, M dot. Yeah, same, the wind has the speed. Yeah, V. Okay, now so power through the area, yeah, because we know the formulation, we have the formulation of the or relationship between energy, power, and time. Yeah, energy is equal to power multiply time, or power is equal to energy over time. Nah, kita tahu tadi energinya dia adalah energi kinetik. So we substitute from here, ya energi kinetik 1/2 multiply mass multiply V power 2. Ya, over here time. Nah, so please ya indicate mass over time. Nah, mass over time inilah yang merupakan mass flow rate. Ya, here. M dot here. Nah, so mass passing through the cross-section area of the A over time. Nah, mass flow rate inilah yang dia punya formulation rho E V. Ya, rho E V. Rho in here is air density. Ya, is given by 1.225 kg over meter power 3 here. And A in here is swept area. Ya, mana nanti kalau dia blade itu kan berputar bentuk sikel, ya the area is sickle area. Ya dia. Nah, so we can substitute. Ya remember ya here ya. Mass over time here is rho A over V. Nah, so if this value substitute to here, we can see here. Ya, power through area is equal to energy over time is equal to 1/2 mass over time. Mass over time ini yang rho A V. Nah, so we can write to be 1/2 mass over time rho A V, sebab ini ada V power 2, dia menjadilah V power 3. Lah sekali kita boleh dapatkanlah formula wind power is equal to 1/2 rho A V power 3 ya. Rho is, yes, I repeat again, air density. The value is 1.225 kg over meter power 3. And A is cross section area. Ya, dia punya nanti kalau wind turbine itu dia punya blade lah. Dia berputar blade ini berputar membentuklah satu area. Area dia merupakan sickle area. V in here is wind speed. Ya, ini ya. Nah, so ini kalau kita tulis semua ini ya one of, or if we use this all formula ya including rho AV, nah so the unit the power in watt. Tetapi kan kita boleh ya, ini saya tak tulis, tapi kalau saya boleh cakap kalau V is equal to 1/2 rho A V power 3 ya, saya boleh tulis VW over A, ya VW over A. Ini saya pindahkan ke left side. Ya, so VW over A is equal to 1/2 rho V power 3. Nah, unit dia kan to be ya, sebab ini saya tulis tadi to be VW over A power over cross section area. Sehingga unit dia kan menjadi watt per meter power 2. Nah, inilah yang kita boleh panggil power per square meter. Nah, ini ya. So, depend mana saya. Nah, A is obviously just A is equal to V over 4
D power 2. So wind power is proportional to the square of the blade diameter. Nah, ini tadi kalau dia kita apply ke wind power generation dia ya, yang mana blade berputar, putaran blade membentuk satu cycle. So cycle inilah area yang untuk cycle. Nah, so area untuk cycle kita tahu V over 4 D power 2. D in here is diameter turbine. Yang ini putar ini diameter dia lah. Ya, oke. Oke, and then power dapat ya, meaning if we have wind speed in one area, tadilah Cik Azman ya, Cik Azman dah ukur ya, measure in one area how many meter per second period, and then after that kalau Cik Azman apply ya wind turbine dengan dia punya diameter blade sekian, let's say lah, Cik Azman kan boleh kira udah power dia by using VW is equal to 1 over 2 rho A V power 3. Obtainlah dia punya power. And then let's say lah ya stable, putar terus. Ya for T times ya for how many hours ya. So Encik Azman boleh dapatkan dia punya energi. Ya, energi from the wind power generation. Nah, so the energy can be calculated by using this formula. EW is equal to PW multiply T. Ya, T inilah dia punya time. Ya, where T is the time period. Ya, kalau for the annual wind energy density estimation, the value of 8,640 hours. Ya, mananya one year, ya we have 365 days. And then in 1 days we have 24 hours. Betul ya? So 365 multiply 24 hours is equal to 8,640 hours. Nah, inilah kalau untuk 1 tahun. Maknanya tadilah stable kalau dia 20 meter per second, 20 meter per second terus. Tapi kan selalunya kan tak macam itu. Let's say lah ini kalau kiranya itu ya. Okay, and then we can classify the wind energy resource ya, based on the wind speed. Nah, so kalau kita punya 3.5 sehingga 5.6 meter per second, ini for the wind speed, maka the type of the wind speed we classified in the poor wind speed ya. Ini 5.6 sampai 6.4 marginal, 6.4 sehingga 7 moderate, 7 sehingga 7.5 is good, 7.5 above excellent wind speed. Ya. How about the perlis? Ya, perlis, spesifik perlis lah, based on our experience. Boleh baca saya punya paper ya, yang apply to the, saya rasa renewable and energy reviews ya paper. Perlis is classified in the poor, ya poor wind speed. Ya walaupun ini dalam 1 tahun ya, walaupun tadi kita cakap in the monsoon is okay. Ya monsoon kan March, November, Desember, Januari, Februari, March. Ya ini 5 bulan. Ya 5 bulan ini lebih kurang lah. Tapi the total in the annual kalau kita bagi-bagi based on our record in the series ya dapatlah record minute 5 minute per minute every days, and then we obtain the daily wind speed, after that monthly, and then annual. Ya, after that we obtain the accurate wind speed yang is classified under poor wind speed. Ya. Nah, makanya ya tengok aja lah mana Cik Azman ini pergi mana-mana lah, especially in the Perlis. Adakah wind turbine yang dekat power itu berputar? Nah, Cik Azman, adakah tadi saya cakap yang tadi sekolah tak kan? Itulah Cik Azman tak ya kan? Adakah dekat yang sekolah sains berputar masa ini? Pergi lagi ke Masjid Terapung. Kuala Perlis.
Tapi saya tak tahu lah Cik Azman, Kuala Perlis itu terus dia break terus ya? Break terus. Break terus ya? Tungku kata dia tak support maintenance. Nah, itulah. High Karena cost. dulu awal-awal putar itu. Lepas itu kok saya tengok tak berputar terus ya. Nah, itulah Cik Azman ya. Pasal itulah ya. Okay, and then next, after knowing the formulation of the wind power and also wind energy, we can decide. Yeah, power in the wind depends on air density. Yeah, area the wind flow through. Yeah, swept area of the turbine rotor, wind speed. Ya, sebab kita tahu tadi kan, because we know that the wind power is given by PW is equal to 1 over 2 rho A V power 3. Ya, rho in here is air density. Sebetulnya air density dekat sini kan fix dia punya ya, constant. Ya, constant. Jadi mana saya constant, dia kan tak pengaruh sekali. Kalau kita sudah apply in one type of the wind power generation, dia kan jadi constant kan? Yang dia berubah-ubah apa? V, wind speed. Wind speed kan berubah ikut masa dia ya, ikut keadaan. Jadi yang paling utama adalah wind speed. Ya, depend on the wind speed. When we have apply the one type of the wind power generation. Okay? Power increases as the cube of the wind speed. Inilah tadi ya. V power 3. Jadi depend on the wind speed ini sajalah yang utama. Nah, sehingga kalau kita lukis ya the relationship between power and also speed, ya we can obtain this graph lah. Ini ya, macam ini ya. Kalau daripada 0 sampai 15 meter per second. Ya, untuk dia punya area 1 meter per second ya, ini mana ya? 1 meter per second. Ini pun udah, kalau ini nampak ini ya, ini MATLAB. Ini udah saya apply-kan, kalau ini saya calculate, kita tengok ini. Dia muncul graph dia pun ya. Nah, ini ya, seperti ini ya, inilah dia, graph dia. Jadi sama dengan yang ini. Ini ya. Mananya apa? The higher wind speed ya will obtain the higher wind power ya that generate by the wind power generation. Nah, ini dia. Ya, nah so rotosway area ini tadi ya, kalau kita cakap ini tadi, kalau vertical tadi ini dia putar, dia akan membentuklah circle. Ya, ini kalau yang vertical axis, kalau dia bentuk ya vertical, dia bentuk oval ya seperti ini. Kalau berputar ini kan, putar ini nampaklah bentuk area dia oval dia. Nah, dia punya area kalau we want to calculate the area of the wind power generation. Ya, nah so power increase as proportional to the swept area. Maknanya proportional, we can see V is equal to 1 over 2 rho A V power 3 ya. Nah, A is proportional to the wind power. This implies that the power is proportional to the square of diameter. Tadi kalau dia cycle, kita tengok formula ini, bahwasanya ini kan D power 2 ya. Inilah dia. Depend on diameter of the swept area. This explain economic of the scale of the wind turbine. Ya, maknanya after obtaining like that lah, mana yang bersesuaian, kita nak apply, ya kan, apply beli, ya related to the cost, related to the economical aspect ya. Okay, and then impact of the tower height, ya, muncul nanti di test 1, ya, impact of the tower height. Wind speed near the ground is greatly affect for the friction that air experience. Smooth space such as sea, rough space such city will tall building. Wind speed is function of the height at space. Ya. Nah, inilah dia. Mana saya tower height semakin tinggi, ya akan will be obtain the wind speed juga semakin tinggi.
Ya, if related to the power, ya P is equal to 1/2 rho E V power 3. Kan kita boleh tahu tadi tower height semakin tinggi, wind speed semakin tinggi, sehingga power yang dia generatekan akan semakin tinggi. Ya, mana dia? Okay, and then remember, ini standard ya, standard. If we want to obtain the wind speed in one area, please measure standard ini ya, measure the wind speed 10 meter above ground level. Ya, kalau kita punya weather station tadi ya 10 meter lah dari ground level ground the surface of the earth. Ya ini. Ya, nah inilah yang kita panggil dengan H0. Masa ketinggian 10 meter, kita akan dapatkan wind speed. Wind speed yang kita measure, yang kita obtain ini, inilah yang wind speed untuk 10 meter. V0 dekat sini. Nih ya. Nah, so after that, we can obtain the, kalau kita mau tinggikan balik, kita boleh estimate. Takkan mungkin 10 meter ada, kemudian Cik Azman pasang gala namanya. Ya, bulu lagi di 50 meter. Kan tak mungkin. 50 meter above ground level, kita boleh estimate by using this formula. Nah, inilah dia ya, Cik Azman ya. Nah, so we can use this formula V over V0 is equal to H over H0 powered alpha. Inilah kalau kita guna yang satu rumusan ini use in US. The other alternative using the Europe, this one. V over V0 is equal to ln H over Z over ln H0 over Z. Alpha in here we can call the friction coefficient. Z in here is roughness length. Which one will be used? Ya, after aslah. Saya selalu guna formula yang ini, yang US yang ada ini. Nanti kalau exam pun guna yang ini saja ya. Temanya test 1. Nanti saya ulang balik yang fokuskan ya. Ini ya, yang ini. Nah, value dia alpha Z ada. Nah, inilah yang untuk friction coefficient yang alpha. Ya, untuk smooth hard ground, ya calm water 0.1, tall grass 0.15. Nanti kita ambil yang ini ya, 0.15. High crops, ya hedge and shrub 0.2. Wood, ya many trees 0.25. Small town 0.3. Large city with tall building 0.4. Nah, inilah ya untuk value of the alpha. Oke, and then yang punya roughness length, yang Europe punya formula. Ya, for example, description untuk area water space 0.0002. Kaya open area 0.03. Farmland kaya 0.1. Urban district ya 0.4. Dense urban or forest 1.6. Nah, ini kalau kita mau guna formula yang mana satu tadi. Mananya please apply lah. We can declare. If we want to apply in one area, we can estimate, we can describe ya for the area masuk yang mana lah dia gitu. Ya, inilah kita boleh gunakan. Kalau untuk Z, kalau untuk alpha inilah dia. Area-area dia masuk yang mana tak satu untuk boleh kita gunakan the constant friction coefficient alpha, ya. Oke. Tengok example 1. A wind turbine with a 30 meters rotor diameter is mounted with its hoop at 50 meters. Dia punya hoop ini ke ground level 50 meters ya. Above a ground level space that is characterized by shaft and hedge. Ya. Estimate the ratio of specific power in the wind at the highest point that a rotor blade tip reach the lowest point that is falls to. Ya. Maknanya kita mau estimate the ratio specific power
Yang untuk ini punca wind turbine 65 dengan di bawah ini 35. Ya, 65 dengan 35. Okay, nah so we can use this formulation. Okay, the general formulation, the power of the wind given by the 1/T rho A V power 3. Jadi mana saya kita rasiokan, we compare power pada 65 dengan 35. Jadi kelajuan angin pada 65 meter dengan 35 meter. Ya, 1/2 rho A V 65 power 3 over 1/2 rho A V 35 power 3. Jadi mananya kan ini yang setengah, rho E sama dia potong. Tinggallah V 65 power 3 over V 35 power 3. After that we apply. Ya, we apply for the formula yang US punya tadi, yang ini. Ya, kalau dari ini kan kita boleh tuliskan V is equal to V0 H over H0 powered alpha ya. Nah, ini jadi tinggal inilah. Ini ya, yang ini. Saya tulis ini yang untuk 65, yang ini untuk 35. Yang ini untuk 35. Kalau ini kan kita boleh tulis jadinya ini mati ya, habis ya. V0 bawah habis ya. Sehingga kita boleh tulis totally H65 over H0 over H35 over H0 power 30 alpha power 3 alpha. Oke kan? H35 power 3 alpha over H0 power 3 alpha over H35 power 3 alpha over H0 power 3 alpha. Yang S0 power 3 alpha dengan bawah dia H0 power 3 alpha kan boleh potong. Sehingga tinggallah ini ya, last kali ya. H35 over H65 over H35 power 3 alpha. Inilah dia the ratio for the power 65 over power pada 35 ya. Ini hanya main di formula saja. Nah, ini yang terpenting untuk test 1. Ya, it's simple too. The wind speed of 6 meter per second contained in 1 meter power 2 at 15 degrees Celsius 1 atm. Calculate the wind power, calculate the wind energy for the 100 hours. Yeah. Now, so here we have wind speed 6 meter per second. Yeah, and then if we apply wind power generation for the 100 hours, okay, we can calculate power and energy. Now, so please, by using the wind power using this formula 1/2 rho A V power 3. So V is 6 meter per second. So 1/2 multiply rho 1.225 multiply 1 is cross-section area of the wind turbine 1 meter power 2 and then multiply 6 power 3. So we obtain 132.3 watt. Yeah, after obtaining the power, so we can calculate the energy using this formula. Yeah, power multiply time. Time dia 100. So 132.3 multiply 100 is equal to 13,230 watt hours. Oke? Ada apa soalan? Ada apa soalan? Puan Nanisa? Oke, dokter. Oke. Oke. Cik Yusri? Cik Ismail? Cik Azman? Cik Zamri? Oke. Oke semua? Sudah, dokter. Oke. Kalau oke semua, saya nak bagi tip lah untuk tes one minggu hadapan. Sabtu minggu hadapan lepas kelas macam ini ya. Oke ya, mana chatting sambil ambil attendance lah ini, yang sinkronis. Ya.
Oke, nah